मॉन्ग पैराकिट तो बाहर अच्छा तो एम प्रोग्रेस आपको देखा छोट पिला भी आसछन्ति ताल खाइबा जी जेमती जहार एती कोशिश रे तो खाइबार व्यस्त रहा आ बहुत सारा ताल पता ही करछ एक्चुअली ये जो लाइन जाक मोर अपन देखि से पड़े मो फार्म दा अपन देखा ग्रीन दा एरा मो फार्म सेटू ए लाइन पर्यंत केवल ताला करछन एक्चुअली हम तीनटा छुआ अच्छा बाकी और दीटा अंडा फटाइल अच्छी फाटव दीटा अंडा अच्छी तीन छुआ यार मेल भी पाए जो मॉन्ग पैराकिट आनथली सेटा भी सबुठु बड़ खुशी कथा है सेटा भी आपको माने आउ थे अंडा ले करदले माने मु 5टा अंडा देते 5टा अंडा गोटे अंडा तो इनफर्टाइल हो बाकी दीटा छुआ अच्छा बाकी दीटा छुआ दीटा भी अंडा भी अच्छी एक्चुअली भल से ब्रीडिंग पाइबा हेले खाइबाटा निहाती आवश्यक माने मु जोटा कि सब भिडियो रे कुहे खाइबा ऊपर ध्यान दियंतु जोठु आपण चढ़े नउछन्ती तो सेठु आपण देखुन जे से एक्चुअली जो जगह रे आपण नउछन्ती से केमती रखछन्ती एई राउंड गुड़ा धरा राउंड गुड़ा बुलेबार कारण हो जोड़ा लक्षण रेखार मु खड़ी करछि माने बुलेई एइटा रे देखुले तो हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग मु दीपक सगर मु दीपक बाड़ू तो फ्रेंड्स आज चढ़ई मान ब्रीडिंग प्रोग्रेस चेक करी ब्रीडिंग प्रोग्रेस एक्चुअली सब सब चढ़ई तुम केवल कनियर मॉन्ग पैराकिट जोड़ा आमती सेटा भी एग ले करछि आपण मार खुशी कब सब देखैबी तो सेटा भी चेक करी आज तो चलन देबे ब्रीडिंग प्रोग्रेस चेक करबा एक्चुअली ब्रीडिंग प्रोग्रेस पई आपण जे ठीक से खाइबो न देबे तो ठीक से ब्रीडिंग भी मिलिबनी तो चलन देबे रूम भीतर जाई कथा कारण खरा भी बहुत हेला चढ़ई रूम भीतर जाई अपन सब तक ब्रीडिंग प्रोग्रेस केमती कोन करिवे या पर सब मु पार्ट बाय पार्ट वीडियो भी बने देबी छुआ को हैंड फीडिंग केमती करबे छुआ को को एज रे आपण उठा उठा हैंड फीडिंग रे तो सेटा भी केमती आपण हैंड फीडिंग रे उठेबे या पूर्व पार्ट बाय पार्ट मु वीडियो बने देबी तो आपण माने जानि तो एबे समस्त ताळ खायरे व्यस्त हो जाइछन्ती मु आपन देखौ समस्त को देखंदु छोट पिला भी आछन्ती ताळ खाइबा जी जेमती जहार एती कोशिश रे तो खाइबार व्यस्त रहा आ बहुत सारा ताल पता ही करछ एक्चुअली ये जो लाइन जाक मोर अपन देखि से पड़े मो फार्म दा अपन देखा ग्रीन दा एरा मो फार्म सेटू ए लाइन पर्यंत केवल ताला करछन एक्चुअली हम एरिया टिके ताला गछ जेतु अधिक तो ताला सफिशिएंट पिला खांती आ चढ़ी की खांती आ अंकुरी लगे की खांती देखु देबा अपन काटी की चढ़ी की पूरा गछ नंडा कर देछन तो देखु एठे समस्त ताल खाइबार व्यस्त जे जार जी जार हाणी की ताल खाइबार व्यस्त देखो छोट बड़ समस्ते खरा बेले टाइम आसिक 1:30 ରୁ 2ଟା समय है जी जार ताल खाइबार व्यस्त किए तले बसिक खाऊँ हाणिकी ताल उपर किए बस जी जार देसी उपाय जार जमी जोगाड़ बनई कि ताल खाइबार समस्ते व्यस्त देखो आपण एक्चुअली गाँव में पिला सागर मिसले यही मजा गुड़ा ही मिले जोटा कि आप टाउन रे पाइबेनी सहर रे पाइबेनी सेटा ही देखो हाँ देखो ताल खिया सरला मस्ती आरंभ होगा माने जो खाई जो ताल गुड़ा से गुड़ा फपड़ा फपड़ी हेले माने दी पक्ष होगी सी एपटू फपाड़ुं ये पड़ू फपाड़ुं दी पक्ष होगी देखो मस्ती आरंभ होगा खाई सारा ताल तो आज मुझे चढ़ई को ताल दे खाइबा ताल एक्चुअली एमती थाए माने तार भितर बाहर यार ऊपर जो धड़ा धड़ा लेयर गुड़ा छड़े देवी तो यहाँ मनीष तो बहुत मनीष तो बहुत बेनिफिट किंतु चढ़ई जेहेतु फास्ट टाइम खाऊँ तो यार टेस्ट टे कषा टाइप थाए तो आज खाइबे कि नहीं मुझे जानी देखो पूरा छड़ेदेली नीट एंड क्लीन करदेली ए चलो दवा चढ़ई मानू एमाने मीठा लगे तो देखा चढ़ई खाऊँ ना मत लगुच खाइबे तो बोली कारण एम टेस्ट जेहतु मीठा चलतु तो ये चलतु मो फार्म को आसी तो चलते ब्रीडिंग प्रोग्रेस देखिए आपको केमती ब्रीडिंग एवं कमती कम ब्रीडिंग चलती कारण आपको गोटे भिडियो पूर्व भिडियो तो कही मोर मन पड़े जी तो छुआ गुड़ा हैच होगा मुझे ब्रीडिंग देखिए सब तो छुआ हैच होती बस छुआ हैच तो ये चढ़े डिस्टर्ब करा था चढ़े रूम को आसिक भिडियो बनवा ठीक होनी तो तथापि आपण गोटे भिडियो बनईदेली ब्रीडिंग प्रोग्रेस माने मोर ब्रीडिंग प्रोग्रेस माने केवल कनियर मानकर ब्रीडिंग प्रोग्रेस आपको आज देखी कनियर जो मॉन्ग पैराकिट आनथली सेटा भी सबुठु बड़ खुशी कथा है सेटा भी आपको माने आउ थे अंडा ले करदले माने मु जेता आपन कहउतल जे मु आनला परे गोटे दिन पर एग ले करथला एबे किंतु आनिबार तो मासे हेलानी एक्चुअली वीडियो गुड़ा मु फास्ट बनई दिए तापर अपलोड करे टाइम जेतु मिलुनी तो आनिबार एबे मासे हेलानी पुनी मासे भितर पुनी से 5टा अंडा ले कर देती तो सहीटा ए चलन देखा आपको आज मॉन्ग पैराकिट एक्चुअली से अंडा भी फर्टाइल भी है अंडा ब्लड भी आस छुआ भी बाहर तो जो छोट छोट बेबी हैच छोट छोट छुआ हैच तो तार भी गोटे अलग प्रकार मजा लगे तो सेटा भी आप शेयर करेंगे
ତ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ରିଡିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ମାନେ ମୋର ପାଇନାପଲ କନିୟର ସଞ୍ଚି କନିୟର ଯାହା ବି ରହିଲେ ଆଉ ମଙ୍ଗ ପ୍ୟାରାକିଟ୍ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ରିଡିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ରିଡିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ରିଡିଂ ସିଜନରେ ସବୁ ଚଢେଇ ତ ବ୍ରିଡିଂ କରିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲସେ ବ୍ରିଡିଂ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଖାଇବାଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ମାନେ ମୁଁ ଯୋଉଟା କି ସବୁ ଭିଡିଓରେ କୁହେ ଖାଇବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯୋଉଠୁ ଆପଣ ଚଢେଇ ନଉଛନ୍ତି ତ ସେଠୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆପଣ ନଉଛନ୍ତି ସେ କେମିତି ରଖିଛନ୍ତି। ଫାର୍ମର ହଉ ବା ଦୋକାନୀ ହଉ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖିକି ନିଅନ୍ତୁ। ମାନେ ସେ କେମିତି ରଖିଛନ୍ତି ଚଢେଇଙ୍କୁ, କେମିତି ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ଭଲସେ ହାଇଜିନିକ ମେଣ୍ଟେନ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ତ ଏସବୁ ଉପରେ ଚଢେଇ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମୋ ପାଖରେ ମଙ୍ଗ ଟା ଆସିବାର ମାସେ ହେଇନି ସେ 2ଟା କ୍ଲଚ୍ କରିଥିଲେଣି। ତ ଏସବୁର ଗୋଟେ ମେନ୍ ରିଜନ ହେଲା ଡାଏଟ, ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ଆପଣ କେମିତି କଣ ଦଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ହଉଛି କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଦାନା ଦେଇକି ରଖୁଛି, ଜଣେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସିଡ୍ ମିକ୍ସ ଦେଇକି ରଖୁଛି, ଜଣେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଦେଇକି ରଖୁଛି, ଭେଜିଟେବୁଲ ଦେଇକି ରଖୁଛି। ତ ଯେମିତି ହେଲେ କ୍ୱାଲିଟି ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ। କାରଣ ଗୋଟେ ଦାନା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ କନିଅରଟାକୁ 3-4 ଟାଇମ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ସେଠି କେବଳ ଦାନା ଦେଇକି କେବଳ ଜଣେ ରଖିବେ ତ ସେମିତି କ୍ୱାଲିଟି ବନିବନି। ତ ଯାହା ବି ହଉ ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଚଢେଇଟାର ମାନେ କିଏ କେମିତି ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି। ବହୁତ ସାରା ଫ୍ରେଣ୍ଡ କଲ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଲା, ସେଠି ସେତିକି ଟଙ୍କାରେ, ସେଠି ବହୁତ କମରେ ମିଳୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଁ ସବୁଠି ତ କମରେ ମିଳେ। କମଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ କିଏ କେମିତି ଚଢେଇଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛି, କିଏ କେମିତି ଚଢେଇଟାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି। ତ ଯିଏ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଦଉଥିବ ସେ ତାର ପ୍ରାଇସ ଟା ଅବଭିୟସଲି ହାଇ ରହିବ, କାରଣ ସେ କ୍ୱାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛି, ପ୍ରିମିୟମ କ୍ୱାଲିଟିର ଦାନା ଦଉଛି, ପ୍ରିମିୟମ କ୍ୱାଲିଟିର ଫିଡ୍ ମିକ୍ସ ଦଉଛି। ତ ତାର ପ୍ରାଇସ ଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ହାଇ ରହିବ। ଆଉ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଚଢେଇର କ୍ୱାଲିଟି। ଖାଇବାକୁ ନଦେଲେ ବା ଡାଏଟିଂ ନ ରଖିଲେ ଚଢେଇ ମାନଙ୍କୁ ଚଢେଇର କ୍ୱାଲିଟି ବିଲକୁଲ ବି ଆସିବନି। ଚଢେଇର ସାଇଜ ରେ ଛୋଟ ବଡ ହବ, ବଡିରେ ବି ଛୋଟ ବଡ ହବ। ତ ଏଇସବୁ ଉପରେ କଥା ରହିବ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉଠି ବି ନିଅନ୍ତୁ ତ ସେଇ ଜାଗା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ନିଅନ୍ତୁ ଯିଏ ଚଢେଇଟାକୁ ଭଲସେ ମେଣ୍ଟେନ କରି ରଖିଥିବ। ଆଉ ଦୋକାନୀ ମାନଙ୍କର କଣ ଥାଏ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 5-6ଟା ରଖି ଦଉଛନ୍ତି, ତାକୁ କେବଳ ଦାନା ହିଁ ଦଉଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ ନଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ମାନେ ପାର୍ଟ ବାଇ ପାର୍ଟ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଭେଜିଟେବୁଲ କାଟିକି ଦବାକୁ। ତ ସେମାନେ ଯଦି ଏତେ ସାରା ଚଢେଇ ରଖନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଟେମ୍ପରାରୀ ପାଇଁ ରଖନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଆଜି ଆସିଲା ସେମାନେ କାଲି ବିକ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତି। ତ ଯୋଉମାନେ ବ୍ରିଡର ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପରମାନେଣ୍ଟ ରହେ, ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ 3-4 ଟାଇମ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଏସବୁ ଉପରେ ପ୍ରାଇସ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚଢେଇ ପ୍ରାଇସ ଟା ବହୁତ ପ୍ରକାର ହେଇପାରିବ। କିଏ କେମିତି ପ୍ରାଇସ ରେ ବିକିଲା, ମାନେ କିଏ ଆଡଲ୍ଟ ରେ ବିକୁଛି, କିଏ ଛୁଆରେ ବିକୁଛି, ଏସବୁର ପ୍ରାଇସ ହେଇପାରେ। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରାଇସ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବନେଇ, ପ୍ରାଇସ ଟପିକ ଟା ଏଟା ନୁହେଁ। ମୁଁ ପ୍ରାଇସ ଉପରେ ଗୋଟେ ପୁରା ଫୁଲ ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ଭିଡିଓ ବନେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ସେଇଟା ହଉଛି କହିଲି ଯେ ଚଢେଇର ପ୍ରାଇସ ଟା ଯୋଉଠି ନଉଛନ୍ତି କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖିକି ନିଅନ୍ତୁ। କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖି ନେଲେ ଆପଣ ପଛରେ ହଇରାଣ ହେବେନି। ଆପଣ ବ୍ରିଡର ଠୁ ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। କାହିଁକି ନା ଜଣେ ବ୍ରିଡର ଟା ସବୁବେଳେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କେଜ୍ କରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି କେଜ୍ ରେ ରଖିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯିଏ ବିକେ, ଯିଏ ସେଲ ପାଇଁ ରଖି, ସେ ଏକାଥରେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ପେୟାର 100 ପିସ୍ 50 ପିସ୍ ବା 10 ପିସ୍ 15 ପିସ୍ ଏକାଥରେ ଗୋଟେ କେଜ୍ ରଖେ, ଯୋଉଟା କି ଚଢେଇ ପାଇଁ ଠିକ ନୁହେଁ। ଚଢେଇ ଏକାଥରେ 50 ପିସ୍ ଗୋଟେ କେଜ୍ ହେଲେ ଖାଇ ତ ଠିକ ସେ ପାରେନି। ତ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଲ୍ଥ ରିସ୍କ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆସିଲା ପରେ ମରିଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ କୁହେ ଯୋଉ ଜାଗା ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଠିକ ସେ ମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଡର ଠୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଠିକ ସେ କ୍ୱାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ କରିକି ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଠିକ ସେ ଯାହା ବି ହଉ ପ୍ରାଇସ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭିଡିଓ ବନେଇବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ରିଡିଂ ଟପିକ ଉପରେ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ, ବ୍ରିଡିଂ ଟପିକ ଉପରେ କଥା ହବା। ତ ଏବେ ଗୋଟିକା ଗୋଟେ ଦଖେଇ ଦେଖି ଚାଲିଛି, ମାନେ ମୋର ଯାହା ବି ହେଇଛନ୍ତି ଛୁଆ, ତ ସେଇ ଉପରେ ଏବେ ଦଖେଇ ଦେଖି ଚାଲିଛି ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ କଣ ବ୍ରିଡିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ। ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଇନାପଲ ପେୟାର, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଇନାପଲ। ଇଏ 6ଟା ଅଣ୍ଡା ଥିଲା, 6ଟା ଅଣ୍ଡା 2ଟା ଅଣ୍ଡା ଫୁଟେଇଛି ଏବେ ଜଷ୍ଟ, ମାନେ ଆଜିକାଲି ଭିତରେ ଫୁଟେଇଛି। ଆଉ 4ଟା ଅଣ୍ଡା ଅଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ 2ଟା ଛୁଆ। ବ୍ରିଡିଂ ଟାଇମରେ ସବୁତକ ଚଢେଇ ଆଗ୍ରେସିଭ ହେଇଯାନ୍ତି, ଦେଖିଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଡା ଧଳା ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଡା ବୁଲେଇବାର କାରଣ ହଉଛି ଏଗୁଡା ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖାରେ ମୁଁ ଖଡି କରିଛି, ମାନେ ବୁଲେଇଛି ଏଇଟାରେ। ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ଛୁଆ ବି ହେଇଛି ପାଖରେ ସାମ୍ନାରେ, ଦେଖେଇବାକୁ ସୁବିଧା ହେଲା। ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ପିମ୍ପୁଡିଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଇଏ କରେ, ମୁଁ ଗୁଳେ। ଯେହେତୁ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ଅଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି, ତ ଏଥିରେ ପିମ୍ପୁଡି ହବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ସେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଳେ। ଇଏ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇନାପଲ କନିଅର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏବେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ନେଷ୍ଟିଂ କରିଛି ଖାଲି ପୁରା। ଏବେ ତାପରକୁ ଯିବା। ଇଏ ତ ମୋର ଡବଲ ରେଡ୍ ଫାକ୍ଟର ପାଇନାପଲ, ଯୋଉଟା କି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଛୁଆ କରେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଇଏ ଛୁଆ କରିନି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଡିଂ ମୁଡ୍ ରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆଗ୍ରେସିଭ ହେଇଛି। ବ୍ରିଡିଂ ମୁଡ୍ କୁ ଚଢେଇ ଆସିଲେ ବହୁତ ଆଗ୍ରେସିଭ ହେଇଯାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଟାକ ଡବଲ ରେଡ୍ ଫାକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ବି ସେ ଡବଲ ରେଡ୍ ଫାକ୍ଟର ପାଇନାପଲ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନେଷ୍ଟିଂ କରିଛି ଭଲସେ। ଛୁଆ କିଛି ବି କରିନି, ଦେଖନ୍ତୁ ନେଷ୍ଟିଂ ଠିକ ସେ କରିଛି, ଛୁଆ ବି କରିବ ଏବେ। ତ ଇଏ ବ୍ଲୁ କନିଅର, ଇଏ ରହିଲେ ମୋର ସଞ୍ଚି କନିଅର ଗୋଟେ ପେୟାର। ଇଏ ରହିଲେ ମୋର ସଞ୍ଚି କନିଅର ଗୋଟେ ପେୟାର ଡବଲ ରେଡ୍ ଫାକ୍ଟର। ଆଉ ଇଏ ରହିଲେ ତଳେ ରହିଲେ ମୋର ବ୍ଲୁ ୟେଲୋ ଫେଡେड କନିଅର। ଦେଖିଦେବେ ବ୍ଲୁ ୟେଲୋ ଫେଡେड କନିଅର ଗୋଟେ ପେୟାର। ଅଣ୍ଡା 2ଟା ନା 3ଟା କଣ ଦେଇକି ଏମିତି ବସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମେଲ ବି ବ୍ଲୁ ୟେଲୋ ଫେଡେड, ଫିମେଲ ବି ବ୍ଲୁ ୟେଲୋ ଫେଡେड।
तो जो बॉक्स रे अंडा अच्छी सब बॉक्स रे मुझे ये मार देती चढ़े मुझे सकाल कौन खाइबा देला ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବକ୍ସ ଚଢେଇ ବକ୍ସ ରେ ବା ମାଠିରେ ଛୁଆ ରହୁଛି ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିୟୋ ପ୍ରୋଟିନ୍ ୟୁଜ କରିପାରିବେ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ହାସିଂ ହୁଏ ତ ସେତେବେଳେ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଇନଡାଇଜେସନ ହବାର ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଏ ତ ଆପଣ ନିୟୋ ପ୍ରୋଟିନ୍ ବା ବୋନିସଲ୍ ବି ଆଡ୍ କରିପାରିବେ ସେଥିରେ ଏମିତି ତ ଇନଡାଇଜେସନ ହୁଏନି କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମା ବାପା ଯେତେବେଳେ ଦିନ ଲାଳଟା ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏନଜାଇମ୍ ଟାଇପର କାମ କରେ ଲାଳଟା ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏନଜାଇମ୍ ଟାଇପର କାମ କରେ ତ ନଦେଲେ ବି ଚଳିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦେଖିବେ ହଜମର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ତ ଆପଣ ସେ ଦୁଇଟା ମେଡିସିନ ଗୋଟେ ନିୟୋ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଗୋଟେ ବୋନିସଲ୍ ସେଇଟା ଆପଣ ୟୁଜ କରିପାରିବେ ସରି ଇଏ ହଉଛି ସନକନିର ପେୟାରଟା ସନକନିର ପେୟାରଟା ବହୁତ ଆଗ୍ରେସିଭ ଅଛନ୍ତି ମତେ ଲାଗୁଛି ଏବେ ବ୍ରିଡିଂ ମିଳିଯିବ ବୋଲି ଏମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରେସନ ଦେଖି ମତେ ଲାଗୁଛି ଏବେ ବ୍ରିଡିଂ ମିଳିବ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କିଏ ଯଦି ହ୍ୟୁମାନ ଗଲା ବା ଲୋକ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ଯଦି ଲୋକ ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ତ ଏମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରେସନ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆ ମତେ ଲାଗୁଛି ଦେଖିକି ଏମାନଙ୍କୁ ବ୍ରିଡିଂ ମିଳିବ ବୋଲି ତ ଉପର ହଉଛି ନେକ୍ସଟ ପେୟାରଟା ଏମାନଙ୍କର ମତେ ଲାଗୁନି ବ୍ରିଡିଂ ମିଳିଲା ଭଳିଆ ତ ୟା ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ପେୟାର ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ତ ବକ୍ସ ରେ ବସିକି ରୁହନ୍ତି ମାନେ ପ୍ରାୟ ସମୟ ବସିକି ରୁହନ୍ତି ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଛୁଆ ଗୁଡା ଅଧିକ ଅଛି ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଚଢେଇ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଛୁଆକୁ ଖୁଆଉନାହାନ୍ତି ବା ମାରି ଦଉଛନ୍ତି ବା ଫିଡିଂ ଠିକ ସେ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣ ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫିଡିଂ ଉଠେଇ ପାରିବେ ତ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫିଡିଂ ରେ କେମିତି ବି ଚଢେଇ ଉଠାନ୍ତି କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫିଡିଂ କରାଯାଏ ସେସବୁ ଉପରେ ବି ମୁଁ ଭିଡିଓ ବନେଇଛି କାରଣ ଲଗାତାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଭିଡିଓ ମୁଁ ବନେଇବି ତ ସେସବୁ ଉପରେ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ବନେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇଟା ବି ଜାଣିପାରିବେ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମୋର କନ୍ୟଟା ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ସନ୍ତିକ ଅଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡବଲ ଏଡ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁମ୍ ଯେତିକି ବି ସନ୍ତିକ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଡବଲ ଏଡ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏମାନେ ତ ଛୁଆ କରିନାହାନ୍ତି ଏମାନେ ଏବେ ତ ନେଷ୍ଟିଂ ବନାଉଛନ୍ତି ଛୁଆ ବି କରିନାହାନ୍ତି ତ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରେସଟା କେମିତି କ'ଣ ମିଳୁଛି ଆଗକୁ ଦେଖିବା ବାକି ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ପାଇନାପଲ୍ ଆଉ ୟେଲୋ ସାଇଡ଼େଡ଼ର ପାଇନାପଲ୍ ମେଲ୍ ୟେଲୋ ସାଇଡ଼େଡ଼ ଫିମେଲ୍ ଇଏ ଏବେ 5ଟା ନା 6ଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଇକି ବସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ତା ତଳ ବକ୍ସରେ ये हूँ मोर डबल एड फैक्टर सनचिकटा एक्चुअली मेलटा पूरा टेम अच्छी मुझे रखा मेलटा देखु मेलटा एक्चुअली डबल एड फैक्टर पूरा टेम अच्छी देखो केते रेड अच्छी मेलटा ता फिमेलटा आम छुआ मुझे देखा छुआ देखा मैंने 5टा अंडा देते 5टा अंडा गोटे अंडा इनफर्टाइल हो बाकी 2टा छुआ अच्छा बाकी 2टा छुआ 2टा भी अंडा भी एवं अच्छी देखिए 2टा अंडा भी अच्छी बाकी 2टा छुआ भी आस्ते 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 बड़ हो सनचिक्र तो या तल केजरे जोटा अच्छा देखु एथे 3टा छुआ अच्छा बाकी आ 2टा अंडा फर्टाइल अच्छी फाटब 2टा अंडा अच्छी 3टा छुआ यार मेल भी पाइनापल फीमेल भी पाइनापल सबुठ बड़ इंटरेस्टिंग टपिक जोटा मुझे मंग पैराकिट तो ये बाहर अच्छा तो एम प्रोग्रेस आपको देखा 5टा 6टा अंडा देते मैंने तो मुझे देखी 4टा अंडा फर्टाइल बोली तो 7 दिन जेहतु होने आउ किसी दिन गला देखी केते अंडा फर्टाइल होती बाकी तो अंडा फपाड़ी देवी देखो यहाँ हूँ मंग पैराकिट यहाँ हूँ नेस्टिंग मैट्रिंग देखो केते भल से बसा बनई 6टा अंडा भी अच्छा देखा केतेटा फाटुची केतेटा न फाटुची तो यहसबूर बाकी ये सनकनिर मान तुम एज है तो मजा तो यहसबूर ब्रिडिंग प्रोग्रेस आप देखिले किसी छुआ आछि अंडा एवं अच्छा किसी मीटिंग चलती मैंने अंडा दवापाई प्रिपेयर होती तो यह सब रहा तो जो मान छुआ मुझे उठेबी तो से आपन को यार फुल भिडियो जो हैंड फिडिंग छुआ उठे तो से भिडियो भी शेयर करदेवी आप देखिए मो ब्रिडिंग प्रोग्रेस केमती लगे ब्रिडिंग प्रोग्रेस आपको जनइबे निहती जनइबे निश्चित जनइबे कमेंट तो आपने जब ब्रिडिंग प्रोग्रेस पाइबा चाहते तो मेन कथा है खाइबा ध्यान दिंतु फुडिंग ध्यान दिंतु सॉफ्ट फूड दिंतु मिक्स टाइप दिंतु मिक्स फूड दिंतु फ्रूट टाक मिक्स कर बारंबार दिंतु सीड मिक्स भी दिंतु तो यह सब देला चढ़े ब्रिडिंग हम आज भिडियो छाड़ा पुणी देख नुआ भिडियो नुआ टपिक तो से पर्यटन विदाय जय जगन्नाथ।